Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa kalang kontraktor sa Cebu Bus Rapid Transit Project, buot ni Mayor Nestor Archival nga ipa-blacklist. Balaod nun nga magwagtang sa senior high school gikan sa kasamtangang basic education system giduso. Usa patay, tulo na rescue sa Budlaan Falls sa barangay Budlaan ning Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay giingong gihunghungan sa 66 anyos nga amahan, gitigbas patay sa iyang anak sa Sudlon 1 ning Dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Sa kompletong detalye sa atong mga balita, gikonsiderar ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-blacklist sa kontraktor sa Cebu Bus Rapid Transit kay napakyas man sa paghuman sa Phase 1 niini. Nakita ni Archival nga wa gipatuman sa kontraktor ang saad nga nahuman ang Package 1 sa CBRT sa katapusang bahin sa Hunyo. Giponduhan sa national government pinaagi sa Department of Transportation ang mao nga mega infrastructure project. Apan adunay katungod si Archival sa pag-blacklist sa maong kontraktor aron dili na kini malambigit sa mga lokal nila nga proyekto. Maong musugyot sila og laing grupo ngadto sa DOTR aron motiwas sa CBRT og dili na mosamot pa ang kalangay sa pagpatukod niini. Giduso na ni Cebu Port District Representative San Shimura ang balaod nun aron wagtangon ang senior high school gikan sa kasamtangang basic education system. Sumapa ni Shimura nga usa kini katubag sa daghang reklamo ug pangutana ilabi na sa mga pobreng ginikanan kalabot sa kasamtangang K-12 program. Nasuta niya nga human sa kapin usa ka dekadang pagpatuman halos way nakit-ang klarong kausaban sa kalidad sa edukasyon sukad kay kadaghanan matud pa sa mga kompanya puros nagkuha og mga empleyado nga adunay college degree. Mao nga giduso ang iyang bersyon sa balaod nun aron bag-ohon ang sistema sa edukasyon ug makatabang sa panginabuhi ug kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa evident sangguniang panglungsod sa siyudad sa Mandawi, way gipili nga majority o minority floor leader. Tanang konsehal gihatagan og komitiba. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang regular session sa 17th sangguniang panlungsod sa siyudad sa Mandawi nga gipreside ni Vice Mayor Glenn Bresede. Mao na kini ang ikaduha nga session sa mga bag-ong mananaog nga opisyal human sa inaugural session miaging semana. Ang tanang konsehal ang adunay mga komitiba. Pipila sa mga konsehal nga adunay chairmanship mao si Konsehal Joel Seno, Chairman sa Committee on Appropriations, Budget and Finance, Education o Good Government, Public Ethics and Accountability. Si Konsehal Jimmy Lumapas, mao ang Chairman sa Social Services, Civil Service and Government Reorganization o Rules and Privileges. Si Konsehal Carlo Fortuna, adunay duha ka komitiba nga Laws and Ordinances o Foreign and Domestic Relations. Tulo usab ka komitiba kang Konsehal Marie Emeline Cortez Zafra, mao ang Labor and Employment, Tourism, Heritage Development o Traded Industry. Sa unang
Kining higayon, wala usab magtudlo og majority ug minority floor leader ang konseho. Mato ni Konsehal Carlo Fortuna nga tinguha ang pagtinabangay aron sa kaayuhan sa syudad bisan pa sa managlahi nga partido sa politika. So for me, it's quite historical sa sanggunian kay karon nga nagkayusa. Despite the fact we belong to different parties, but we decided to work together for the good of Mandaue. We have agreed na to support the appointment of Mayor Wano. Ang konseho aduna lang gitudlo isip senior floor leader nga mao si Konsehal Jimmy Lumapas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Syudad sa Mandaue gitinguha nga mas mapadali pa ang sweldo sa mga job order employee inguman contract of service. Voucher system ipatuman sa payroll aron dili na mapektuhan ang uban nga mga GO nga dunay problema sa dokumento. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Atol sa sesyon sa konseho kaganinang buntag, nitambong si Attorney Gonzalo Saling Maligon ang gitudlo nga City Administrator ug Attorney Sara Lisa Abelia ang bagong City Legal Officer alang sa ilang concurrents. Si Maligon atol sa concurrents ni pahibaw sa pipila niya ka prioridad ingon man ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Pipila ni ini ang pagpadali sa sweldo sa mga job order employee o contract of service. Nasayran atol sa transition sa katungdanan nga adunay delay sa suhulan sa maong mga empleyado nga moabot og 2 ka buwan. Gimanduan ang mga department head sa pagtambag sa ilang mga empleyado sa pag-andam sa ilang payroll. Nasabutan usab nga ipatuman ang voucher system ngadto sa accounting office. Sa maong sistema, ang empleyado nga adunay problema sa dokumento, maulang ang tangtangon sa lista sa payroll ug dili kinahanglang ibalik ang tibuok lista sa accounting sa mga departamento. Nga niya na masayop usalang ka nga duha, ilang ibalik sa una dito sa department, i-route na pod. That will take another time. So ang agreement karon is sa accounting, imbis nga ilang i-return ng payroll, kato na lang nga sa tao nga naisayop, may tangtangon, niya i-voucher na lang siya. The rest of the names in the payroll can continue. Sa pagkakaroon, gipangayo ang pagsabot kung moabot og usa ngadto sa 2 ka buwan ang pagpalambo ug pag-adjust, hilabi na nga adunay kausaban sa tigpirma sa mga dokumento. Mga isa kong pagsabot sa mga empleyado sa City Hall, transitions admi. So meaning ang mga signatories, ang mga mahimo sa payroll basig na gamay changes. So allow us also to stabilize maybe a month or 2, but once the whole operation stabilizes, we can guarantee that it is much faster than before. Ang order gets Mayor half sa time. So kung sa una 2 months, it should be 1 month or less. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muabot sa 89 ka mga flights sa Mactan Cebu International Airport ang apektado sa kasamtangang pagsira sa primary runway niadtong Sabado. Nabalik hinoon ang operasyon paglabay sa pipila ka oras tungod kay gigamit na ang second runway sa maong tugpahanan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Muabot sa 89 ka mga flight sa Mactan Cebu International Airport ang naapektuhan nitong Sabado, Hulyo 12 tungod sa temporaryong pagsira sa primary runway sa maong tugpahanan. 12 niini mga international flights, samtang 77 ang domestic. Napo ka mga flights ang diverted, 78 ang delayed ug usa ang nakanselar. Alas 3 sa hapon sa mong adlaw sa dihang gisiradan ang primary runway tungod kay giayo ang libaong nga parte tungod sa naguba nga aspalto. Hinuon pagka alas 5:35 sa hapon, balik na ang operasyon sa mga flights gamit ang second runway. Usa sa mga naapektuhan niini mao si Governor Pamela Baricuatro nga ana sa Manila Airport niadtong Sabado nga mohinungdan nga wa siya makatambong sa 2 ka mga importante niyang lakaw human matanggong. Apan isip usa ka trabahante kaniadto sa airline industry, nakasabot siya nga dili malikayan ang maong kakulian ug kinahanglang iprioridad ang kaluwasan sa mga pasahero. Gipahibaw sa Mactan Cebu International Airport Authority nga nahuman ang pag-ayo sa primary runway alas 7:30 sa gabi sa susamang adlaw ug balik operasyon na dayon ang maong tugpahanan. Sa gipagawas nga pamahayag ni MCIAA General Manager ug CEO Julius Neri, nangayo kini og dispensa sa mga flights nga naapektuhan tungod kay gikinahanglan ang pagsira sa primary runway alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Dugang usab niya nga ang maong susamang insidente mo hinungdan nga gibuhat ang second parallel runway aron nga dili mahunong ang operasyon ug galing adunay repair nga himuon sa primary runway. Apan sa pagkakaron, dili pa fully operational ang second runway. Mipasalig si GM Neri nga dili na mausab ang susamang insidente kung magamit na ang 2 ka runway. Crystal Joy Filierca, CCTN News.
Mosunod, usa patay tulo na rescue sa Budlaan Falls sa barangay Budlaaning Dakbayan sa kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo niining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing.
Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw niadtong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, usa ang nakalas samtang tulo ang na-rescue human na stranded ang mga batanon nga nag-trekking sa Budlaan Falls niadtong Sabado sa gabi. Ang nakalas giingong miambak sa sapa bisan pa sa kakusog sa baha ug wa kini makatunga pa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampuson nga naluwas sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection 7 sa pakigalayon sa BFP Cebu City Emergency Medical Services atol sa gidusan nga high-risk rescue operation sa tulo ka mga individual nga na-stranded sa Mokpok area ug sa Budlaan Falls alas 9:30 sa gabi nitong Sabado. Ang mga na-rescue duha kanila ang nagpangidaron pa og 19 samtang ang usa 21 anyos nga nagkasinabot nga mosaka sa bukid aron nga mag-trekking. Apan diri usa ang napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa dihang naanod kini sa baha sa sitio Baogo, Barangay Budlaan, Bukirang Dapit sa sudad sa Sugbo. Mato ni Fire Officer 1 Cheska Jem Imbudo sa Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection nga nakadawat sila og tawagikan sa 911 nga dunay na stranded sa Budlaan alas 5:50 sa hapon at tulgyod sa pagbunok sa uwan. Gingong dili na makalabang sa sapa ang mao nga mga na stranded tungod sa kakusog na sa baha. Dali sila nga naresponde uban sa mga rescue personnel sa BFP
BFP7 wag ilang naabot ang lugar niya na ng gabi tungod kay dili kini masulod sa ilang dakong sakinan. Kinahanglan pa sila nga mobalhin sa gamay nga sakinan aron ilang maabot ang lugar. Di na trap ang duha ka mga lalaki ug usa ka babae nga nagtrekking sa mong dapita. Ang nakalas giila nga si Gerson Caballes, 21 anyos, taga Purok Udso sa barangay Kamputaw sa Sadakbay sa Sugbo, usa ka call center agent. Gibutyag ni Budong o ni Caballes nga misaka sa bukid aron mag-trekking ang iyang higala nga si Maria Fatima Eden, 21 anyos, taga barangay Katarman, lungsod sa Cordoba, probinsya Sugbo. Gisay-say matod pa ni Eden sa mga personel sa BFP nga sa diha may kusog na ang tubig sa sapa, mugna sa bulok sa ulan sa bukid, misuway og ambak si Caballes dala pa ang iyang backpack. Apan natagak ni sa sapa og dala sa kusog nga agos sa baha ug tungod kay nagkabiba pa kini sa ihang bag, dako ang posibilidad nga naunlod ni nga mahinungdan sa pagkalumos ni ini. Manampuso nila nga napalabang si Eden sa sapa pinagi sa pagbutang og pisi ug gitabangan kini nga makatabok. Murag pag-ambak niya nadasa sa tubig unya kanang as we expect sapa dagko kayog mga bato sumura og didto na igo tingali or inana dili pud nako siya ma-describe pero murag usa pud tingali to sa reason plus ang ingon daw is nagunit na pa daw toy backpack tong bata so basin usa pud to sa reason nga wala siya na unsa kay murag naka-contribute to siya sa kabug-aton gani wala siya nabira dayon kay murag naka-contribute pud tong backpack niya sa gibug-aton. Tungod sa maong insidente niawhag ang BFP7 sa mga mahilig kunog trekking nga labing maayo nga dunay sa local guide ug magpahibaw daan sa barangay nga ilang maagian aron nga dali sila nga matabang kung dunay emergency. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu City Mayor Nestor Archibal misugyot nga pahugtan ang mga tourism-related activities sa bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo. Tungod kini sa pagluwas sa mga batanong ng laag sa Barangay Budlaan apan usa ang patay. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong kulbahinam ang rescue operation sa mga sakop sa kabumberuhan o disaster officers sa Budlaan Falls sa Barangay Budlaan, siyudad sa Sugbo, taliwa sa kusog nga pagbundak sa uwan. Tulo ang na-rescue sa mga kabumberuhan ug ubang responders. Apan, way swerteng nakaplagang patay ang usa ka 21 anyos nga lalaki. Suba pa sa barangay kapitan nilang si Nerissa Antulihaw nga nanglaag silang upat sa Mount Canirag sa barangay Silaw niatong Sabado. Tungod kay pamilyar man sa batanon ang agyanan, wala hinuon sila nagkuha og tour guide og nagsaliga sila kay maayo man ang panahon. May pahimangno mismo ang mga residente nga likayan una ang pagkatkat tungod kay daanang nibundak ang uwan ng dapita. Maong nakita ni Mayor Nestor Archibal nga kinahanglang pahugtan ang mga tourism-related activities sa bukirang bahin sa syudad. Usa sa mga napaglantawan mao ang pag-umol og ordinansahon aron may muan og lagda sa mga angayang buhaton ngadto sa ubang turista aron di masubli ang maong insidente. Ang head sa atong Committee on Disaster si Dave. Si Dave tumulak muhatag moadto siya ngadto sa on-site niya manghatag siya og kana siyang kanang hingalan nato recommendations padulong sa executive unsay atong angay buhaton. Isupay na sa Committee on Disaster ug Tourism sa konseho ang assessment sa dapit aron may muan og igo nga mga lagda. Tungod kay dili man angayang kakumpiyansahan ang bating lakat sa panahon aron makalaag sa bukirang dapit sa syudad. Hinuon adunay gamit ang mga barangay responders ug uban pa aron pagresponde kung ugaling adunay mga turista nga tabangonon kung ugaling mas stranded man sa mong dapit. Depende sa mamahimong assessment. Makahimo sabag LGU sa mga angayan ng di angayang buhaton alang sa mga kalihukang may labot na ang turismo kay kinanang ipatigbabaw ang kaluwasan sa tanan. Kada barangay na amantay mga disaster team. So and at the same time nga na nato murag tourism nga team. So this would be atong i-activate na sila nya as of the moment no atay guidelines sila mismo ang mutabang sa mga tao nga moanha sa ilang mga kabarangayan. CCTV News. Duha sa tulo ka mga traffic enforcers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagpositibo sa drug test niadtong Hunyo wa pa mataktak sa trabaho. Samtang ang pangulo sa close-up adunay pagpasabot niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Fillerca.
Gikumpirmar ni Mario Napuli, ang officer in charge sa City Traffic Management System, nga padayon pang nagtrabaho ang duha sa tulo ka mga traffic enforcers nga nagpositibo sa kinalit nga drug test ni atong Hunyo 1. Ang duha mga job order employees ug base sa ordinansa sa dakbayan nga ang mga JO nga magpositibo tangtangon dayon sa ilang mga trabaho. Apan mato ni Napuli nga wa pa siya'y nadawat nga komunikasyon gikan sa city administrator nga tangtangon na ang mga kawani maong padayon pa kini ang gipatrabaho. Gibutang gihapon sila sa mga kadalanan ug sigon pa ni Napuli nga aron kini nga dili maapektuhan ang ilang operasyon ilabi na sa rush hour. Samtang nibutyag si Gary Lau, ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP, nga kasamtangan pa nilang gihuwat ang resulta sa confirmatory test, usa pa sila mobuhat og desisyon tungod kini sa bag-ong desisyon sa Korte Suprema. I was cautioned by the new ruling of the court na kanang mag-positive. So, while waiting for the confirmatory test, padayon na ilang trabaho. Ato nang siya gipaabot ang confirmatory test result para para di sa kaingon nga unfair kay naamay kuan gud ang naamay bagong ruling na dapat i-undergo sila o programa. Kung ugaling mo gawas sa confirmatory test nga positibo sa illegal nga drogas ang duha ka mga kawani ug aduna nay mando gikan sa city administrator, sigon pa ni Napuli nga kana namo higayon nga dili na niya patrabahoon ang duha ka mga traffic enforcers. Order gikan sa city administrator nga tina GPO now. Undang na. Wa pa may kuan. Sigare na dai wa pa man puy kuan kanang kantong confirmatory test result. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Lapu-Lapu City Tourism Office nakamatikod nga nidagsa ang mga mibisita sa Mactan Shrine human sa selebrasyon sa kadaugan sa Mactan. Usa sa ilang nakitang hinungdan mao ang mga kalingawan matag gabii niadtong buwan sa Abril. Ang kasayuran hiatud pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Human sa selebrasyon sa kadaugan sa Mactan niadtong buwan sa Abril, namatikdan sa Lapu-Lapu City Tourism Office ang pagdagsa sa mga turista nga nibisita sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Sa ilang datos niadtong Pebrero ning tuiga lang, kapin 5,000 ka mga turista ang ilang natalang nibisita. Samtang niadtong Marso, kapin 9,700 ang mga turista nga nisulod sa Mactan Shrine. Apan sa buwan sa Abril, nisaka kini ngadto sa dulan 12,000 ug kadaghanan sa mga turista nagikan sa gawas sa probinsya sa Sugbo. Sa buwan sa Mayo, niabot sa 13,800 ka mga turista ang nibisita ug 5,000 niini mga foreign tourist. Ang maong natalang datos mao kadtong mga nisulod sa shrine gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Matod ni Gary Lau, ang officer in charge sa City Tourism Office, nga usa sa nakapainganyo sa katawhan sugod niadtong buwan sa Abril mao ang mga kalingawan matagabi sulod sa shrine. Atong nakita of the sudden increase was katong pagkadaugan gid nato. Activities nato na which naatay nagpa-food stall ta every night, naatay nightly activity inana. So dito gitong main kuan is last April. Samtang nibutyag usab ang heritage officer sa Mactan Shrine nga si Dizon Patalinghog nga ang mga turista dili lang taman sa pagpahulagway sulod sa makasaysayanong lugar apan interesado usab sila sa history niini. History sa atong Mactan ang kanang Battle of Mactan. Mugi na kasagaran gyud na diyan kasagaran sa mga tourist gyud mga na diya mga utana gyud say hinungdan sa pagkamatay ni Magellan sa away ana atong diri sa Mactan. Ipangantawan sa Tourism Office nga moabot sa 100,000 ka mga turista ang mobisita sa shrine igo mahuman ang tuig. Ug aron nga padayon nga mainganyo ang mga turista sa pagbisita sa Mactan Shrine, adunay mga programa og kalihukan nga gipangandaman ang Tourism Office. Usa na ni ana ang circuit tour aron nga dili na lang taman sa pagpahulagway ang mabuhat sa mga turista, apan aduna na sila laing kalingawan sa ilang pagbisita sa shrine. The mga areas wherein if they will visit sa atong Mactan Shrine, na dito ang area for babaylan, na dito ang katong mga tattoo maker, na dito ang mga reenactment, na dito ang sangunang panahon, no? So panangabot ang mga Kastila. Nanaon na to. Gitinguha nilang masugdan na kini sunod buwan. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Trapiko sa Banilad, Talamban area sa siyudad sa Sugbo ni anam na og kaluag sukad sa pagpatuman isip discipline zone. Misugyot si Mayor Nestor Archibal nga ipabilin ang mga traffic enforcers sa maong dapit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa flag raising ceremony sa Cebu City Hall, gitaho ni Mayor Nestor Archibal nga niluag na ang trapiko sa Banilad, Talamban area. Sukad nga gipatuman niya tung Hunyo ang pagpahugot sa traffic rules ubos sa discipline zone. Nakita ni Archibal nga nianam-anam og luag ang dagan sa masakyanan niya ng dapita. Gipasalamatan niya ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office tungod sa gipakita na pagpaningkamot. Alang sa mayor, usa kini sa mga maayong inisyatiba aron magpabilin ang matod pa clean and green nga palibot sa syudad. So this is because na gitagaan yun focus sa atong mga authorities like sa CCTO aron mo pangitag paagi nga naagyoy kanang order sa streets. Aron mas maluwag pa ang trapiko sa Banilad, Talamban area. Usa sa mga nakit-ang solusyon sa LGU mao ang mas accessible ug ubang agianan sa ubang bahin sa syudad. Kini aron adunay laing kaagian ng mga motorista ilabi na kadto mga manarbaho sa mga establishmentong ana sa Barangay Lahug ug Apas. I'm sure nga mobalik na nga medyo matayt but not that type anymore. Especially nakabadlo ko nga ang uban nga mga eskwelahan like Sacred Heart nagkuha na sila electric bus aron maka-ferry sa ilang mga bata padung sa eskwelahan. Ginagawa na ni Archibal ang CCTO nga ipabilin ang mga traffic enforcers sa Banilad, Talamban area. Kay pinaagi sa pagkadisiplinado sa mga motorista, magpabilin pa ang nimong sulbad sa kaniadtong bugat nga trapiko sa amihan ng bahin sa syudad. Also, you could help kung taga-Talamban ka, na area somewhere din sa Paradise, kunyaway tao, diya pwede na ka makatabag, oy, si Juan, kanang agent, kinsa, wala lagi ka dito, di ba? So, this is something, makabantay sila nga, uy, kay bantayan man day ko. Navarro, CCTN News. Mosunod, tungod kay giingong gihunghungan, 66 anyos nga amahan, gitigbas patay sa iyang anak sa Sudlon 1 ning dakbayan sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo niining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, karbo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa ato mga balita, anak nga gituhoang naggumon sa illegal nga drugas, miunay pagtigbas patay sa iyang 66 anyos nga amahan sa barangay Sudlon 1, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan hinuon siya sa manhunt operation sa Malubog Police Station
o gamiangkon sa krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga naabtan sa mga pulis sa Malubog Police Station 12 ang 66 anyos nga mag-uuma humani unya sa pagtigba sa iyang anak nga gingong nga nagumon sa paggamit sa legal nga drugas sa sitio Alpha Gate, Barangay Sudlon 1, Bukiran dapit sa sudad sa Sugbo alas 10:30 sa buntag natong Biyernes. Ang biktima giila nga si Victor Liamido Overnario, 66 anyos, usa ka mag-uuma nga nagpuyo sab sa mga lugar nga nakaangkon og samad tinigbasan siyang ulo ubang bahin sa lawas gamit ang 15 ka pulgada nga sundang. Ang gitumbong ka responsable ang iyang kagaling anak nga si Jojo Versosa Overnario. Hingko na pangidaron nga nagpuyo rasam sa mga lugar. Mato ni Police Captain Wilmer Castillo, ang hepe sa Malubog Police Station 12, nga nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga dunay napalgan nga wala na kinabuhi sa mga lugar. Dali sila nga miresponde sa dapit og ilang naabtan ang biktima nga nagbuyod na sa sulod sa balay niini nga naligo siyang kagalingong dugo ug doon na daghang samad tinigbasan sa ulo ug lawas niini. Mihimo dayon og imbestigasyon ng kapulisan ug base sa pamahayag sa igsuon sa biktima nga si Virgilio Liamido Overnario nga ang iyang pag-umangkon ang naghimo sa krimen. Pasado alas 10 sa gabi nakita niya ang suspitsado nga si Jojo nga migawa sa balay siya nga maguwang nga nagbitbit og sundang. Pipila ka gutlo ang milabay nakadungog siya syagit sa biktima nga nangayo og pakitabang og iya dayon kini nga gisusi og iyang nasugatan ang suspitsado nga nag-alindasay og nagsigig dagan-dagan. Sa dihang nakapaduol na siya sa balay sa biktima, iya matod pa kini nga gisangpit sa pangalan apan wala na kini mutubag pa og nagtuo siya nga natulog lang kini. Yan ang pagkaugma alas 10 sa buntag, Biyernes, Hulyo 11, 2025. Wala mahimutang si Virgilio. Iyang gibalik ang balay siyang maguwang ug dako na lang ang iyang kakurat tungod kay misugat siyang pananaw. Ang nagbuyod nga lawas sa biktima nga naligo na sa kagaling dugo nga wala na kinabuhi. Tungod ani na nawagdayon siya og tabang sa mga barangay tanod silang lugar ug mao na sab kini ang mitawag sa police station sa Malubog. Human nga migawas ang pangalan sa anak nga mao'y naghimo sa krimen, milusad og hot pursuit operation ng kapulisan ug nakadawat sila og impormasyon sa mga residente nga nasigpatan sa sitio Tabla, Barangay Sudlon 1 ang suspitsado ug madampuson nila kini nga nadakpan. Dugang ni Castillo nga sa wala pang insidente sa pagpanigbas, gipasinginlan ang suspitsado silang silingan nga nangawat kini 1,000 ka pesos ug gireklamo kini ngadto sa barangay. Human masayad ang amahan, gikasabaan niya kini niya ng gabi di nahitabo ang pagpanigbas. Dahil sa investigasyon namin sa barangay, ito kasi yung suspect na natin na-involve na din sa drugs. Involved sa drugs. So before nangyari yung ano na yon, yung pagpatay niya dun sa papa niya, meron tong kaso na haharapin sana. Kasi meron siyang ninakawan na isang bahay doon na nag-complain sa barangay na nanakawan niya ng pera. Ngayon, yung biktima na nanakawan niya, nagsumbong sa papa. Ngayon, ang sabi nung parang pinagalitan to ng papa niya nung gabi na yon. Dahil doon sa bakit niya ninakawan. So yun yung naging parang na nagalit ko. Giangkon sa suspitsado ang krimen na panayang gipasabot nga netong tungora gitawag siya siyang amahan o giagda nga mukhaon og panihapon. Matod niya nga iyan ang gibalibaran kay busog pa siya ug dako na lang ang iyang katingala nga daw sa gihimo siya nga gamayng bata sa pag-agda siyang amahan nga mukhaon sa panihapon ug nakita usab niya ang sundang sa kilid sa kilangkuran siyang amahan. Tungod nini nagtuo si Jojo nga tigbason siya siyang amahan nga mahinungdan nga iyang gipunit ang sundang ug gilahos kinig tigbas sa biktima. Nag-cellphone niya yung sa Jo, kaon dire, kaon. So, pura siya, iya kong bataon ba? Mura ko naka-trigger ba? Sige mo kung bataon na niya. Nasuko akong nahuna ba? Naingon ko nga, ano, bataon ko, sige mo ito. Naisundang iya, giandam, iya nga sa katong, iya magibutang sa skilid niya ang sundang. Mo to, gibunit. Jo, gianda kag taon si mong papa. Yung kaon rin, Jo, anak. Onya, karon mo sa magitubag nimo. Di ko mukhaon kay wa ko butuma. Ako hibog nga kay ang sundang iya magibutang siyang kilid. Sa kilid siyang hidaanan. Karon, ay kamuna-una. Una-una, tigbason mga kuniya mo. Yang kunusab niya nga doon na siya tambal nga giinom matag adlaw aron nga maayo ang iha nga panghuna-huna ug lakip sa iyang giangkon nga mogamit siya og illegal nga drugas nga shabu. Tungod kay nagumon siya sa illegal nga drugas, doon na daghang tambal nga giturok niya kay iyang gibutyag nga doon na magsigi og hunghong siyang una-huna. Giandam na ang kasong murder batok sa suspitsado nga naa na karon gibalhog sa Malubog Police Station 12. Arnold Bustamante, CCTV News.
Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa SK Federation President sa Argao niadtong Biyernes sa gabi sa usa ka imnanan diya sa Barangay Poblasyon sa Nisgutan nga lungsod. Ang biktima gila nga si Elmer Angelo Amarillo, residente sa Barangay Poblasyon, Argao. Samtang ang suspek mao si Mark Villamor nga taga Barangay Lamakan sa susama nga lungsod. Base sa investigasyon sa Argao Police Station, silos mo'y motibo sa natabong krimen. Matod sa Deputy Chief nga si Police Captain Carlos Narca, nga daan ng adunay panagbangi silang Amarillo ug Villamor. Tungod sa usa ka babae nga nagbinaharay na gani ang duha sa ilang mga kinabuhi. Nag-abot ang duha sa maong imnanan ug didto napusilan sa SK Federation President ang biktima ug naigo kini sa ulo ug sa nakadayang bahin sa iyang lawas. Gisuwayan papagda sa tambalanan si Amarillo apan gideklarar kini nga patay ng midangat sa tambalanan. Samtang nasikop ra usab dayon ang suspek gawa sa imnanan kung asa nahitabo ang krimen. Tulo ka insidente ang pagpamusil ginitabo sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado o gagahapong adlaw. Cebu City Police Office aduna nay suspect og milusad na kini og manhunt operations. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulo ka mga kaso sa pagpamusil ang natabo sa Repes Sugbo natong Sabado ug Domingo. Ang labing uwahin nahitabo kini sa sitio NSDC sa Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo alas 3:45 kagahapon sa kadlawon. Ang biktima gila nga si Amado Adolfo Jr., 28 anyos, dunay kapuyo nga residente rosam sa mga lugar. Sa investigasyon sa Labangon Police Station nga samtang natulog ang biktima sa sulod sa ilang giabangan nga lawak uban sa yaga kapuyo. Nakabata sila sa kasaba sa lakang sa tao sa gawas sa pultahan nga paingon silang kwarto. Pipila ka gutlo ang minabay gipugo sa pag-abli ang ilang lawak nga mo hinungdan nga nangayo sila og pakitabang apan ang wala mailhin nga suspitsado ang kalit lang nga namusil nga resulta sa pagkaigo sa biktima nga si taburada siyang paa. Human sa pagpamusil, dali usab nga misipat ang suspitsado ug ang biktima, gidali usab sa pagdala sa may responding mga personel sa Emergency Medical Services sa kagabanan sa siyudad sa Sugbo ngadto sa Cebu City Medical Center. Sa Dalan Droa sa Barangay Capital Site, giulo usab sa pagpusil ang usa ka lalaki nga ingong nga manghingi ay alas 3 sa kadlawon. Ang biktima nga nakabsan sa kinabuhi mao si Tonton Ilustrisibo, 40 anyos, usa ka street dweller ug giila usab ni sa mga nakaila kaniya nga manghingi ay. Sa investigasyon sa Abiliana Police Station nasuta nga samtang natulog ang biktima sa kilid sa karsada, kalit lang nga naabot ang wala mahiling suspitsado sa kaysa usa ka motorsiklo ug daing pusil niini sa agtang. Human sa insidente, Yano Rosag mibalik sa motorsiklo ang suspitsado ug daing sibat sa wala matino nga direksyon. Samtang naangol usab ang usa ka babae nga bag-o lang nga nakagawa sa bilangguan nga nasaypan nga police asset human po sila sa laing ex-convict sa sitio Magpalacer sa Barangay Hipodromo. Ang biktima gila nga si Divina Borja Tradjo, 40 anyos, taga sitio Paray, Barangay Kasambagan sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station, pinagay sa pamahayag sa kaipon sa biktima nga bibisita sila sa ilang higala sa mga repit apan pipila ka gutlo ang milabay. Ilang nakaila ang suspitsado nga si Miller Buot Mungges nga nagpuyo ra sa mga repit. Si Mungges mikuha daing kini og armas og daing pusil ngadto sa biktima. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa tulo ka mga kaso sa pagpamusil sa siyudad sa Sugbo, doon na sila mga suspitsado og person of interest. Makatabang usab sa ilang investigasyon ang mga kuha sa CCTV camera ang ipangsusina sa mga police station di nahitabo ang krimen. Okay, ang motibo ani mga hitabo dili pare-pareha na ay uban nga mga insidente sa gisgutan nato ron na ay involvement sa illegal drugs na apoy uban nga walay kalambigitan sa illegal drugs. Arnold Bustamante, CCT News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.